हेलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो और बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो मैसेज कीजिए। ओके, ठीक है। हेडिंग डालिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डलवाया था कल? दबीर के बारे में। हाँ, मिर्जा सलामत अली। ठीक है। अनम्यूट कीजिए माइक को। कोशिश कीजिए ज्यादा मैसेज से जवाब देने के लिए, ठीक है? ओके सर। हम्म, चलिए, हेडिंग सब डाल लिए। दबीर लिखिए, दबीर के बारे में। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आगे लिखिए। देखिए, लिखिएगा, इसको सुन लीजिए पहले। देखिए, जैसे ये इनको भी बड़ा फक्र था कि ये मैं उस्ताद हूँ किसके? दबीर के। जैसे इनको और फक्र था, अनीस के बारे में भी है कि उनको भी फक्र किया जाता था अनीस के बारे में। और उनके बारे में क्या है, सौदा के बारे में भी उनके भी उस्ताद वगैरह उन पर फक्र करते। तो वैसे ही यहाँ के बारे में, इनके बारे में क्या नाम है, दबीर जो है, दबीर के मुतालिक जो समीर का एक शेर है, उसको देखिए क्या क्या था शेर। एक मतलब शेर सुन लीजिए, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, ज़हन में रहेगा अगर दे भी दिया तो। पहले तो ये शहरा था, जमीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। ठीक है। लिखिए, दबीर दबीर गाजिउद्दीन हैदर के तख्त नशीनी के वक्त ग्यारह बरस के थे। कितने बरस के थे? 11 बरस के थे। आगे लिखिए इनके बारे में। जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही, जब तक कायम रही, दबीर मुल्क अवध से कहीं बाहर नहीं गए। जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही, दबीर मुल्क अवध से कहीं बाहर नहीं गए। जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही, दबीर मुल्क अवध से कहीं बाहर नहीं गए। हालांकि हालांकि बाहर से बुलावे भी आए, मगर हमेशा इनकार किए। ठीक है। ये कह सकते हैं कि जब तक अवध की जो सल्तनत कायम रही, दबीर बाहर नहीं गए। जैसे ज़ौक के बारे में है कि ज़ौक दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं गए, जबकि वो हैदराबाद से उनको बुलावा भी आया था, उस पर एक शेर भी पड़ा था। खैर, तो वैसे दबीर है जो लखनऊ की सल्तनत जब तक कायम रही, वहीं से अवध से बाहर नहीं गए थे। आगे लिखे, दबीर ने सीतापुर दबीर ने सीतापुर, लखनऊ दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद,
दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद और अजीमाबाद, फैजाबाद और अजीमाबाद, फैजाबाद और अजीमाबाद के मजलिसों में मरसिए पढ़े थे, के मजलिसों में मरसिए पढ़े थे। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही हो और बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो एक मरतबा मैसेज करिए। और यहाँ तक कंप्लीट हो गया हो सबका, तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। लिखिए, मिर्जा दबीर ने मीर अनीस की तारीख विसाल कही थी। मिर्जा दबीर ने मीर अनीस की तारीख विसाल कही थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, उसको लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दबीर ने कलकत्ता का सफर, दबीर ने कलकत्ता का सफर आंखों के इलाज, दबीर ने कलकत्ता का सफर आंखों के इलाज की गर्ज से, दबीर ने कलकत्ता का सफर आंखों के इलाज के गर्ज से वाजिद अली शाह के बुलाने पर, वाजिद अली शाह के बुलाने पर 1290 हिजरी व मुताबिक 1290 हिजरी व मुताबिक 1874 में किया था। दबीर ने कलकत्ता का सफर आंखों के इलाज के गर्ज से वाजिद अली शाह के बुलाने पर 1874 में 1290 हिजरी मुताबिक 1874 में किया था। लिखिए आगे, आगे लिखिए। दबीर का रंग, ये मुख्तलिफ ख्यालात वगैरह में लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए मुख्तलिफ ख्यालात में। दबीर का रंग स्याह होने की वजह से, दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हजरत यूसुफ कहते थे। दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हजरत यूसुफ कहते थे। हजरत यूसुफ कहते थे। आगे लिखिए। गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर, यार सर में दर्द हो जा रहा है। गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा था, गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा था, वाकई वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है। तो दूसरा, इस राह में
قدم نہیں اٹھا سکتا. دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا. واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے. دوسرا اس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا. کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ سب نے لکھ لیا؟ آگے لکھیے. انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی. 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 کس نے کہا؟ امداد امام اثر. امداد امام اثر. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ بتائیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، بس ایک لائن لکھیے غالب کے بارے میں ہے. ایک سے دو لائن لکھیے. غالب کو جب پڑھا جائے گا غزل میں تو غزل میں غالب کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. مرثیہ عارف. مرثیہ عارف کیا مرثیہ ہے؟ مرثیہ عارف غالب کا لکھا ہوا مرثیہ ہے جو غزل کی حیت میں ہے. جو غزل کی حیت میں ہے. آگے لکھیے. مرثیہ عارف شخصی مرثیہ ہے. مرثیہ عارف شخصی مرثیہ ہے جسے انہوں نے مرثیہ عارف شخصی مرثیہ ہے جسے انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے جسے انہوں نے اپنے بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کے موت پر قلم بند کیا تھا. کیا ہے؟ غالب کا لکھا ہوا وہ شخصی مرثیہ ہے جسے انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کی موت پر قلم بند کیا تھا. مرثیہ عارف وہ شخصی مرثیہ ہے جسے انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کی موت پر قلم بند کیا تھا، جس میں اشعار کی تعداد 10 ہے. اور یہ جو ہے مرثیہ بھی ہے وہ سر آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے. ٹھیک ہے.
آپ لوگ میسج کیجیے جو بھی ہو جیسے بھی ہوگا. کلیئر ہے؟ آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، کسی کو شخصی مرثیہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے نعتیہ قصیدہ کو ہم کسے کہتے ہیں؟ محسن کاکوری کو، الگ ان کی خصوصیت ہے. ویسے ہی شخصی مرثیہ نگار بھی کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے بتائیں؟ نہیں، چکبست کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے، شخصی مرثیہ نگار چکبست کو کہا جاتا ہے. شخصی مرثیہ نگار چکبست کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کل دیکھیے، کل کلاس ہو رہی ہے یا پھر ایگزام ہوگا؟ کل جو بھی ہوگا شام کو آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے کل. اور ابھی فی الحال تھوڑا سا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اسی لیے تھوڑا سا کلاس جلدی اوور ہو جا رہا ہے آج. ٹھیک ہے، ویسے یہ دبیر پورا ہو گیا ہے. کل تھوڑا سا جمیل مظہری کے بارے میں پڑھیں گے کچھ. کل ہی اگر کل کلاس ہوا تو جمیل مظہری کو تھوڑا سا پڑھیں گے، اور کل ہی مرثیہ بھی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نوٹس آپ کو پرووائڈ کرائیں گے فیروز سر. ٹھیک ہے، جو سر ہے، جو کنڈسٹر اکیڈمی والے، وہی سب چیز کرائیں گے جو بھی چیزیں. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، کیا نوٹس ہے کیا نہیں ہے وہ سب آپ کو پرووائڈ کرائیں گے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.